Cours conducteur, page 7. Alors, le farad, le farad, c'est l'unité de la capacité. Il y a وحدة سعة الناقل. Alors, son symbole, son symbole est grand F. Alors, le farad est la capacité d'un conducteur seul dans l'espace qui, porté à un potentiel de 1 volt, porte une charge de 1 coulomb. إذن le farad وحدة السعة هي سعة ناقل وحيد في الفضاء الذي إذا كان له كمون 1 فولت يحمل شحنة تساوي 1 كولوم. Le farad est une unité très grande. On utilise ses sous-multiples. إذن وحدة الفراد هي وحدة كبيرة جدا. إذن نستعمل وحدات أخرى أصغر منها le microfarad. 1 microfarad est égal à 10 puissance moins 6 farad. Le nanofarad, 1 nanofarad est égal à 10 puissance moins 9 farad. Et le picofarad, 1 picofarad est égal à 10 puissance moins 12 farad. Alors, exemple, مثال, calculer la capacité d'un conducteur sphérique de rayon R. إذن احسب سعة ناقل كروي نصف قطره R. إذن هنا عندنا ناقل كروي نصف قطره grand R. قالك بحث عن سعة لهذا الناقل. Alors, puisque la sphère est un conducteur, la charge est répartie sur la surface de la sphère. Et un volume équipotentiel V égale à une constante et en particulier à sa surface. إذن بما أن هذا الكرة ناقلة فمن خاصيات النواقل أن أولا شحنته grand Q تتوزع على سطح الكرة. ثانيا حجم هذا الكرة تساوي الكمون، أي نأخذ أي نقطة من هذا الكرة سواء داخله أو على سطحه فالكمون ثابت ويساوي V. Alors, le calcul du potentiel du conducteur est l'équivalent d'un potentiel dû à une charge ponctuelle grand Q se trouvant à une distance R. إذا شفنا هنا لما نريد حساب كمون أو حقل كرة فنقول بأن حساب الحقل أو الكمون لكرة لما نريد الحساب خارج الكرة أو على الأقل على سطحها ماذا نقول؟ نقول بأن هذه الكرة مكافئة لشحنة نقطية Q تقع في مركز الكرة كما لو أن كل الشحن متمركزة في مركز الكرة هنا. وبالتالي الكمون ماذا يساوي؟ يساوي الثابت K في الشحنة Q على المسافة، لأن احنا نبحث الكمون هنا على السطح ولكن احنا نعرف بأن الكمون ثابت في كل جهة. إذن المسافة هي R، أي من الشحنة التي نعتبرها كما لو غير صحيح ولكن أنا صورة كما لو أن الشحنة نقطية هنا تقع في المركز ونبحث الكمون على مسافة grand R. إذن الكمون لكرة ماذا يساوي؟ V يساوي K grand Q على R، مع العلم هنا أننا فقط صورة لأن الشحنة ليس موجودة في المركز ولكن متوزعة على سطح الناقل. D'accord? Donc le calcul du potentiel du conducteur est l'équivalent du potentiel dû à une charge ponctuelle grand Q se trouvant à une distance R. Donc ici, quand on veut calculer le champ ou le potentiel d'une sphère, on peut dire que la sphère elle est l'équivalent d'une charge ponctuelle se trouvant ici dans son centre, et le potentiel ici c'est K, le calcul d'une charge ponctuelle, c'est la constante K fois la charge ponctuelle sur la distance entre la charge et le point où je calcule mon potentiel. Donc c'est V égale à KQ sur grand R. Donc هنا السعة شفنا بأن Q يساوي C في V. إذا السعة C تساوي الشحنة على V. إذا تساوي الشحنة على V. هنا V نعوض
لقينا الكمول ماذا يساوي كا كيو على جرانتير. نعوض هنا كا كيو على جرانتير ونجد سي يساوي ار على كا، ولا ننسى بأن هذا الثابت كا يساوي 1 على 4 بي إبسيلون صفر. إذا 1 على كا يساوي 4 بي إبسيلون صفر، وبالتالي فنجد أن سعة ناقل كروي تساوي 4 بي إبسيلون جرانتير. Donc la capacité c'est C égale à Q sur V. De la formule, nous avons vu tout à l'heure, Q égale à CV, donc C égale à grand Q sur V, est égal à grand Q, je remplace V par KQ sur R, donc je l'ai remplacé ici, et je trouve que C est égal à R sur K. Mais K, c'est la constante que nous avons vu, la force de Coulomb, hein, qu'on en a défini. K, c'est quoi? C'est 1 sur 4 pi epsilon 0. C'est 9 fois 10 puissance 9 unité SI. Donc, 1 sur K, est égal à 4 pi epsilon 0 fois R. Donc, la capacité C est égale à 4 pi epsilon 0 grand R. Alors, remarque, la capacité d'un conducteur ne dépend que de sa géométrie et le milieu l'entourant. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ بأن السعة C لا تتعلق إلا بالهندسة، أي هنا نصف القطر R، والمحيط. المحيط هو إبسيلون صفر. هذا إبسيلون صفر يعبر عن المحيط.